नमस्कार। तो मु आज गोटे भल टॉपिक नहीं आसी। आज टॉपिक हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स न थाई मध्य अनेक स्वामी स्त्री एवं अनेक लवर्स मानक मध्य बहुत सारा झगड़ा हुए, संदेह रे बहुत सारा झगड़ा हुए। तार कारण आपण माने जणैबे मु ठीक कहूची कि भूल कहूची। एमिति बहुत सारा हुए, जेमिति कि गोटे कर्मक्षेत्र बा गोटे ऑफिस रे अनेक पुओ झियो काम करती, सेथिरु मैरिड पुरुष थांती और अनमैरिड झियो माने थांती। एमती हुए कि गोटे मैरिड पुरुष को गोटे अनमैरिड झियो भाई बोली कहे। भाई भाई कहीकि तांको सहित खाए, तांको सहित गाड़ी रे भी लिफ्ट रे जाए। आ एसबू जिनस गोटे पुओ के प्रथमे कहेनी, आरंभ करे झियो, भाई मते टिके नहीं छाड़ीदेव कि आज, भाई चलो जीवा खाइया को। आ निजर दुख सुख सबू शेयर करे, किंतु से केबे ता निज भाई सहित सब शेयर करेनी। एमिति झियो माने सबु बेले अन्य माने कोठु मैरिड पुओ से मानक देखि शेयर करती। आ भावती बहुत भल, कॉल भी करती, बहुत टाइम कॉल भी करती। यह फल रे कौन हुए ना, से मैरिड पुओटीर स्त्री संदेह करे, तापर झगड़ा हुए। किंतु ए पुओर तो किसी दोष न थाए, कारण पुओ मन रे सेमती किछि भी नहीं। सेथिपाई झगड़ा बढ़े आउ बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए। एथिपाई दायी किए जानिछंती, एपरी झियो, से थर्ड पर्सन झियो जे कि पूरा साधारण देखे हुए समस्त सामना रे। जितेबेले लोक भी देखिबे, लोक भी कहबे एक्चुअली तार भूल कौन। जदि जणे गोटे झियो लिफ्ट मागिला तो तार भूल कौन। जदि जणे झियो गोटे शेयर करदेला उतरे भूल कौन। किंतु गोटे स्त्री कौन चाहे ता स्वामी सहित आउ कई पर झियो सब शेयर करू बोली। किंतु से सेमितिका झियो केबे निज भाई सहित ए सब किछि करंतिनी। निज भाई को केबे फ्रेंड बोली भाबंती ही नहीं। एते केयर भी नेबे ना, एते केयर भी नियंती नहीं। आज ह्यूमान सागर सहित जहाँ हेची ता कहानी भी ठीक एमिति। ह्यूमान सागर कहानी निश्चिंत ए कहानी सहित जड़ित थिबो। तांको स्वामी स्त्री संपर्क बहुत भलरे चलुथिला। सोशल मीडिया रे जहाँ सब वीडियो चले, निजे ह्यूमान सागर भी जहाँ कहती पॉडकास्ट रे आसी इधर स्पष्ट क्लियर से दुई जन भितर बहुत भल पाइबा थिला। जो थर्ड पर्सन कथा उठुची एमिति ही हेइथिबो। से बहुत केयर नहीं थिबे, तांको सब किछि शेयर करुथिबे, तांको सहित बहुत टाइम स्पेंड करुथिबे। तापरे तांको वाइफ मनरे संदेह आसीथिबो। हुए तो सेतेबेले सेमानक भितर किछि न थाई पारे, किंतु गोटे स्त्री ए सब को नहीं सही पारेनी, संदेह करे। तापर ह्यूमान सागर बहुत भल मनिषटे, तांको मनरे तांको स्त्री प्रति ही बहुत भल पाइबा थिबो। से सब को तांको स्त्रीर संदेह तांको बहुत कष्ट देउथिबो। सेथिपाई धीरे धीरे तांको संपर्क रे फाट सृष्टि हेइथिबो। और तापरे तांको स्त्री एई कारण पाई ही दूरे जाइथिबे। तो ये लॉस कह रहा, निज स्त्री हरैले, निज जीवन भी गला। जो थर्ड पर्सन पाई सी तांको स्वामी स्त्री भितर फाट सृष्टि हबार सुजोग देइथिले ना, ताकू भी पाई पारिले ना स्त्री की पाई पारिले। तेणुक सबु मैरिड पुरुष मानंकु गोटे रिक्वेस्ट, एमिति झियो मानक पाखरु सब बेले दूरे ही रहिबे।
बाहा ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିବ ଆପଣ ସିଧା ମନା କରିଦେବେ, କାରଣ ସେଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। ଏଇଟା ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଉଥିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ବି। ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ କେବେ ବି ତା ପ୍ରେମିକା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରେମିକାର ସାଙ୍ଗ ହଉ କି ସେ ପ୍ରେମିକର ତା ଷ୍ଟାଫ୍ ହଉ, କେହି ବି ତାକୁ ଏମିତି ଭାଇ 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 ଡାକିବେ, ଏତେ ଥର କଲ୍ କରିବେ, ଏତେ ସେୟାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିବେ, ସବୁ ସେୟାର କରିବେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ କେୟାର ଏତେ ନେବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲଭର୍ ଠାରୁ ଅଧିକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ତେଣୁକରି ଏନଗେଜ୍ ରହିବା ପରେ, ବାହା ହେବା ପରେ, ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଏମିତି ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଲି ଭାଲି ଚେହେରା ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ କିଛି ଦୋଷ ତ ଦେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? ସମାଜ କହିବ ସିଏ ତ ତାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଥିଲା। ଆରେ ତୁମ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ଯାଇକି କଥା ହୁଅ, ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର। କ'ଣ ଦରକାର ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ? ତ ଏମିତି ଝିଅ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ବହୁତ କେୟାରିଂ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ କେୟାର ଅନ୍ୟ ଝିଅ କେବେ ବି ନେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ସେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଜଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି କହିଲେ ହଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେନି। ସାହସ ଅଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଲଭ୍କୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏନଗେଜ୍ ଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏନଗେଜ୍ ଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ କହିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହୁଛି, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭୋଲି ଭାଲି ଚେହେରା ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବାହାଘର ପରେ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏନଗେଜ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, କି ଆପଣ କାହା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଖାଲି ପୁରୁଷମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଲଗା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକି ନିଜର ସବୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ତ ବାହାଘର ପରେ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆସିବା ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ସେୟାର, ଯାହା ବି କିଛି କେୟାର, ସବୁ ନିଜେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନୁହଁ, ଏମିତି ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରିଲେଟେବୁଲ୍, ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।